ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। जब तक हाथ पैर चल रहा है काम कर लो, उसके बाद रिटायरमेंट प्लान क्या है बच्चे देख लेंगे हमें, है ना। नमस्कार, मैं मनोज गगৈ आपलोকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আহিলো বিভান্তাত। অৱশ্যে ফুটেজটো অলপ দেৰিকৈ লোৱা হ'ল বাৰু। যি কি নহওক, এইটো কোনো প্ৰমোচনেল ভিডিঅ' নহয়। মই জাষ্ট আহিছোঁ শিকিবৰ কাৰণে, আৰু যিখিনি দেখিছোঁ সেয়া আপোনালোকক অলপ জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু এটা গ্ৰ' এপ আছে, ইনভেষ্টিং যি এপ হয়, তাতে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড, ষ্টকছ, ট্ৰেডিং বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে। মই শিকি আছোঁ, মই নাজানো। তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, আব ইণ্ডিয়া কৰেগা গ্ৰ'। তো গতিকে এটা ছেমিনাৰ পাতিছে, অকল অসমতে নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছে, আৰু আমিও ইয়ালৈ আজি আহিলোঁ। মই বুলি নহয়, মোৰ বহুত চিনাকি দাদা আহিছে, ভাইটি আহিছে। গতিকে আমি আহিলোঁ এই অনুষ্ঠানত। মানে কেনেকৈ আপুনি ফাইনেন্সিয়েল ডেভেলপ হ'ব, মানে নিজৰ পইচাটোকে কেনেকৈ কি কৰিব, ক'ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে কি হ'ব, গতিকে বহু নজনা কথা আমি জানিবলৈ ইয়াতে আহিলোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ, কোনো প্ৰমোচনেল ভিডিঅ' নহয়, মই কাকো ইয়াত জোৰ কৰা নাই যে কিবা কৰক, কিন্তু আমি জানিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মই জানিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। মই যিখিনি জানিলোঁ সেয়াই আপোনালোকক অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আৰু এটা কথা কওঁ যে এইটো অনলাইন মানে এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মানে টিকটটো। গতিকে কিছুদিনৰ আগতে মোৰ দাদা এজনে দিলে, আৰু সেই অনুপাতে মই এপ্লাই কৰিলোঁ। লগতে এটা পেকেট দিলে, আৰু পেকেটটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যন দিছে, টি চাৰ্ট দিছে, কলম দিছে, আৰু নোটবুক এখন দিছে। গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ কিবা কিবি দিলে। আৰু যি কি নহওক, আমি বহুত নজনা কথা থাকে, আৰু বহুতে ট্ৰেডিঙৰ নামত বহুতে বেয়া বেয়া কাম কৰিছে। আচলতে ট্ৰেডিংটো কোনো ইলিগেল নহয়। তো এই কথাখিনি তেওঁলোকে ক'ব। গতিকে এটা ডিমেট একাউণ্ট ডেফিনেটলি লাগিব, ডিমেট একাউণ্ট বনাব লাগিব, আৰু বহুত ছাকচেছ ষ্টৰি আছে, আৰু আপছ এণ্ড ডাউন আছে। গতিকে কেতিয়াবা বজাৰ উঠে, কেতিয়াবা বজাৰ নামে। সেইটো কেতিয়াবা বহুত অভিজ্ঞ মানুহ, কেতিয়াবা পইচা আপোনাৰ কমি যাব পাৰে, কেতিয়াবা বাঢ়ি যাব পাৰে। কোনো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে যে ইমানেই যে দিব। গতিকে এনেকুৱা বহু নজনা কথা আমি জানিম বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু চাওঁ কি হয়। চাওকচোন বাৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ৰ'ব আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ। এখেত যে স্ক্ৰীণত যে দেখি আছে, এখেত হ'ল ললিত কেশৰে। তেওঁ হ'ল co-founder, লগতে CEO গ্ৰ' এপৰ। গতিকে এইটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' বাৰু। তেওঁ কিছু কথা, কিছু বাৰ্তা পঠাইছে ইয়ালৈ। আৰু গুৱাহাটীৰ এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে, আৰু 300ৰ ওপৰত মানুহ বুলি আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া আহোঁ মেইন কথালৈ। আৰু এখেত হ'ল কাৰ্তিক CS ছাৰ, আৰু তেখেতে বেংগলোৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে। অৰ্থাৎ গ্ৰ' এপে তেখেতক পঠাইছে ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, আমাক বুজাবলৈ আহিছে। গতিকে আহক তেখেতে কি বুজায় অলপ আমি জানি লওঁ। आज तक किसी ने नहीं बोला मैं बता सकता हूं क्या होगा। अगर कोई बोलते हैं मैं बताऊंगा क्या होगा, ये 5 कंपनियां या 10 कंपनियां मल्टीबैगर बनेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो पक्का झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये कलयुग है। अगर आपके पास पैसा डबल करने का, मल्टीबैगर का, स्टॉक का आइडिया है, आप अपना पैसा डबल करोगे या पूरा पब्लिक का पैसा डबल कराओगे? खुद का करोगे ना, है ना। तो मैं ये बात इसीलिए छेड़ा कि आज के सेशन में हम काफी सारे बात करने वाले हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। वो सारे एग्जांपल्स को एग्जांपल के हिसाब से ही देखिएगा, उसको स्टॉक रिकमेंडेशन या एडवाइस मत समझिए, क्योंकि ये कॉलेज का क्लास चलाना नहीं चाहता मैं यहाँ पे। कोई भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप जाके इसको अप्लाई कर पाए, and so that you become a better investor. That is the intent of conducting this program. ठीक है ना। पहला सवाल ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। कभी कभी ना फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा पूछते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स। मैं ये क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कभी कभी हमेशा पूछते रहना चाहिए, नॉट रेगुलर इंटरवल्स। हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्ट करके उससे क्या फायदा मिलेगा, हमें क्यों करना चाहिए। इस राउंड में आपको माइक नहीं मिलेगा, आप अपना थ्रोट चेक कर सकते हो कितना वॉल्यूम अच्छा है बोल के, ठीक है। एनीवन, आपको क्यों लगता है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सब लोग तो बोलते हैं ओके फैंटास्टिक, सर बोल रहे हैं टू अचीव पर्सनल गोल्स बोल रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे अच्छा इन्फ्लेशन को बीट करना है। ब्रॉड एसेट क्लासेस है, देखिए
फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट। ये 4 एसेट क्लास में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है जो जनरली ज्यादा रिटर्न दे सकता है, राइट? आपका मतलब इसी को थोड़ा और दूसरा एंगल से अगर देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है? सीएसके। कुछ लोग आरसीबी बोल रहे हैं ना, सीएसके। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता आरसीबी को पसंद करो आप बोल के, मैं जस्ट सेइंग। मान लीजिए आपका फेवरेट आईपीएल टीम 200 रन्स को चेस कर रहा है 20 ओवर्स में, ओके? सेकंड बैटिंग कर रहा है, कितना रन बनाना है? 200 रन, 200 रन्स 20 ओवर्स में। बैट्समैन से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप? हर बॉल में 6-4 तो नहीं होगा, हाँ, पर ओवर 10 से 11 रन कम से कम चाहिए। अब हर बॉल में 2-2 भाग लो या 6 और चौका छक्का मार लो, वो बात अलग है। रन रेट कम से कम 10 से 11 रन चाहिए, तब जाके जीतोगे, है ना? बैट्समैन को तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि विकेट बचा लो बाद में देखेंगे, ये T20 मैच है, बाद में कुछ नहीं होता, जो भी होता है अभी होता है। रन रेट 10 से 11 चाहिए। अगर आपका टारगेट बड़ा चेस करना है तो उसके लिए ज्यादा रिटर्न चाहिए। उसी हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स आप देखते हो, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक रिटायरमेंट का एक कॉर्पस होना चाहिए, शायद उस कॉर्पस का रिक्वायरमेंट 3-4 करोड़ हो या 4-5 करोड़ हो। इतना बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने के लिए हमें ज्यादा रिटर्न देने वाला एक ऑप्शन की जरूरत है, वो है इक्विटी। आप पिछले 40 साल का हिस्ट्री इंडियन मार्केट का देख लीजिए या ग्लोबल मार्केट का, यूएस मार्केट का 140 साल का हिस्ट्री है, वो भी देख लीजिए। इन जनरल इक्विटी एज एन एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी सारे ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न दिया है। कैप वाज अप बाय 15% एंड स्मॉल कैप वाज डाउन बाय 7%। 2018-19 में मुझे याद है मैंने सेशंस किया हुआ था, उनका सेशन का टॉपिक ये था, मार्केट्स आर गोइंग अप बट माय पोर्टफोलियो সৰুকে ভিডিঅ'টো দিলোঁ, গতিকে হয়তো গম পালে ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে, আমাক কিয় লাগে, নহয় জানো? আৰু ৰিস্ক থাকে আৰু তাৰ উপৰি কোনো ফিক্স নাথাকে। কেতিয়াবা মানে ওপৰ তল হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা উঠিব পাৰে, কেতিয়াবা নামিব পাৰে, কেতিয়াবা লছ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা লাভ হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা মানে কম্পিটিশ্যন ৰাউণ্ড ৰাখিলে, মানে কুইজ ৰাউণ্ড। গতিকে যিসকলে পাৰিলে তেওঁলোকক কিতাপ এখন দিছে মানে প্ৰাইজ হিচাপে। গতিকে বিৰাটেই ভাল লাগিলে, বহুত নজনা কথা আমি গম পালোঁ। অৱশ্যে বহুত দীঘলীয়া অনুষ্ঠান, প্ৰায় 3 ঘণ্টামান আমাৰ এই অনুষ্ঠান চলিলে। আৰু এয়া হ'ল প্ৰদীপ দা, লগতে আমাৰ দাদা ভাইটিসকল আছে। খুব ভাল লাগিছে, প্ৰদীপ দাই আচলতে মোক খবৰটো দিলে আৰু মই ইয়ালৈ যাব পাৰিলোঁ, বিৰাটেই ভাল লাগিলে। সকলোকে লগ পালোঁ, বহুত নজনা কথা জানিলোঁ। আৰু এই চেগতে প্ৰদীপ দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। এনেধৰণে আৰু ইনফৰমেশ্যন দি থাকিব, আমিও নজনা কথা শিকি থাকিম, কাৰণ জীৱন থাকেই মানে শিকি থাকিব লাগিব। অৱশ্যে বহুত দীঘলীয়া কাৰণে আপোনালোকক ইমানকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ, 3 ঘণ্টাৰ ওপৰত ধেমালি নেকি। সকলোকে বিদায় মানে দিয়া হ'ল। কিন্তু এটা কথা, অকল আমি অনুষ্ঠানেই মানে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, তাৰ লগতে খোৱাবও হৈছে, কাৰণ খোৱা মেইন, খানা লাগিব যিহেতু। গতিকে এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ ইভিনিং নাস্তা দি দিছে আৰু চাহ, কফি, কেক, ৰোল, জুচ, যোনে যি খায় আৰু খাই আছে। যি কি নহওক, আপোনালোকে ইমান ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই মনোজ গগৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। গতিকে বাই বাই, সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, লাভ ইউ অল।